Maayong adlaw sa tanan no. So akong gibalikan ang akong mga kaagi dito sa Afif. O unsa ang among mga naagian dito nga lugar. So first time ina ako nakakuha og tugnaw. Tugnaw nga lugar, tag-init pero tugnaw. So lahi jud kay klima dito sa Pilipinas no. Diya sa Pilipinas lahi lagi klima diri tugnaw kayo. First time na ako nga naka-encounter og 7 degrees Celsius dari sa Saudi Arabia. So na-realize lang gid nako nga ang palaod gid sa Pilipinas o gini sa Saudi Arabia, labi na sa pagkuha og lisensya, lahi gyud diferensya kay sa ato one day process kalas o mga okay done. Diri sa Saudi Arabia moabot sobra gyud sa isa ka bulan mga badi. So dili basta-basta pagkuha diri no. O mao dinhi ako ang akong mga amigo dinhi sa Saudi Arabia, mga kauban ako sa trabaho sa Amer. So na naman kog Jeddah no, naabot naman kog Jeddah karong adlaw ni sulay ko og anha sa ilang gitawag nga harads magka sa ato ani mga badi sa ato sa Pinas ukay-ukay. So dili lang sa Pilipinas na ukay-ukay no. Bisan diri sa Saudi na po day ukay-ukay diri So medyo na curious man jud ko anang lugar o nang nisulay kog kuyog nila. Medyo layo-layo gid medyo distansya talaga nya nakalahi diri sa kalahi diri sa Saudi Arabia kay walay jeep. So mag private jud ka or grab sa ato medyo mahal o ikumpara nato sa ato ang lugar, mahal ang mga pamasahe. Kinahanglan gyud nga daghan mo grupo aron makatipid. So mao ni ilang harads no, mao ni ilang harads diri sa Jeddah, Saudi Arabia. Wala jud ko ni ato no, wala ko ni palit kay mahal kayo. So ni uli alan jud ko mura presyong kuan dito, presyong brand new. Mo na nga niuli ko ligid-ligid kay may budget lagi. O at least nasulayan ako nga mahal jud pud ang ilahang mga pamaligya diri mo kantidad pud og mga sa sapatos mga 500 gyapon. Mao ra to og hantod sa solid update mga badi.